तो આપણે બધા આરતીમાં જોડાઈશું। બોલે શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય। हे गोपाल कृष्ण करुण आरती तेरी, हे प्रियापति में करुण आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करुण आरती तेरी, मुझे गाना बलि बलि राम सांग सवेरे तेरे गुण गान। प्रेम में रंगी रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करुण आरती तेरी। ये माटी का मन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। मेघ को भी तुम कन्हैया, तुम हो भगवंत मेरे। कृष्ण 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 तेरा तुम्हारे, हे गोपाल कृष्ण करुण आरती तेरी। हे प्रियापति में करुण आरती तेरी, तुझ पे गाना बलि बलि जाऊं सांग सवेरे तेरे गुण गाऊं। तुझ पे गाना बलि बलि जाऊं सांग सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करुण आरती तेरी। करुण घोर करुणावतार, संसार सार भुजगेन्द्रहार। सदा वसंतं हृदयार वीरे, भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज, मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलांतमोहन। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्ण दयाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। ललेन शीतलीकरणम। ભગવાનને આપણે આરતી અર્પણ કરી દઈશું। બધા જમણા હાથથી આરતી અર્પણ કરીશું અને આરતી અર્પણ કર્યા બાદ આપણે પોતે જાતે આરતી લઈ અને આરતીની થાળી પાછળ આપી દઈશું અને બાકી બધા આગળ આપણે ભગવાન પાસે અહીંયા સાઈડમાં આરતીની થાળી મૂકી દઈશું અને બધા જ અહીંયાથી શાસ્ત્રીજી આકાશભાઈ બધાને પુષ્પ આપે છે। તો આપણે પુષ્પ લઈ અને શાસ્ત્રીજી પાસે ઉપર આ બાજુથી ઉપરથી આપણે બધા જ આવી